5 गुनाह रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देते हैं। जवानों, आज हमारे गुनाहों ने हमारी तरफ आते हुए रिज़्क़ को ठुकरा दिया। किसने ठुकराया? हमारे गुनाहों ने ठुकराया। हम वो बदनसीब लोग बन गए जो खुद अपने हाथों से ही अपनी तकदीर के दरवाजे बंद कर चुके हैं। जब नाफरमानी हद से बढ़ जाए तो आसमान से बरकतें नहीं लानतें बरसती हैं। जब गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर अल्लाह ताला की रहमत नहीं बरसती, फिर अल्लाह ताला की तरफ से लानत बरसती है और ज़मीन अपने ख़जानों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि रिज़्क़ सिर्फ दौलत का नाम है, रिज़्क़ जो है ना सिर्फ माल का नाम है, पैसों का नाम है। नहीं मेरे भाई, रिज़्क़ सिर्फ दौलत या रोटी का नाम नहीं, बल्कि सुकून, इज़्ज़त, सेहत, प्यार, मोहब्बत, राहत सब रिज़्क़ के ही रूप हैं। ये जो इज़्ज़त है ना, ये भी रिज़्क़ का रूप है। ये जो प्यार मोहब्बत है, ये जो सुकून है, क़ल्बी सुकून है, ये सब रिज़्क़ के रूप हैं। और जब बंदे का दिल सियाह हो जाए, जब बंदे का दिल काला हो जाए ना, तो अल्लाह ताला ये रिज़्क़ छीन लेता है। जब दिल काला हो जाए फिर सुकून भी छीन लिया जाता है, फिर रोटी छिन जाती है, फिर कपड़ा छिन जाता है, यहाँ तक कि इज़्ज़त भी अल्लाह ताला छीन लेता है। फिर अल्लाह ताला सुकून, करार, दौलत, रोटी, कपड़ा सब नेमतें छीन लेता है, क्योंकि जो खुदा देने की ताकत रखता है वो खुदा वापस लेने की ताकत भी रखता है। लोग समझते हैं कि शायद हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे अमाल का जहर इतना फैल चुका है कि रिज़्क़ हमसे दूर भागने लगा है। हम परेशान रहते हैं कि सुबह शाम दिन रात मेहनत करते हैं मगर फिर भी पूरी नहीं पड़ती, फिर भी रोटी मुश्किल बन गई है। हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ऐ इंसान, जब तेरे सजदे दिखावे के बन जाएं, तेरी ज़ुबान फहश हो जाए, तेरी आंखें गुनाहों में डूब जाएं, तो फिर दुआ के हाथ भी खाली लौटते हैं। दुआ सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती, आसमान तक जाना तो रही दूर की बात, कबूलियत का दरवाज़ा खटखटाना तो रही दूर की बात। जब अंदर मैं आ जाती है ना, जब सजदे दिखावे के बन जाए ना, जब ज़ुबान फहश हो जाए, तेरी आंखें गुनाहों में डूब जाएं, तो फिर दुआ के हाथ भी खाली लौटते हैं, कबूल नहीं होते। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कौम गुनाहों में डूब जाए, जब कौम गुनाहों की दलदल में फंस जाए, तो उनका रिज़्क़ भी तंग कर दिया जाता है। सबसे बड़ी सज़ा गुनहगारों के लिए, सबसे बड़ी सज़ा जो दुनिया में दी जाती है ना, अल्लाह ताला उनका रिज़्क़ तंग कर देता है। लेकिन आपने देखा होगा, एक आदमी है, दिन रात सुबह शाम वो शराब पीता है, शराब के नशे में धुत रहता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा है, दौलत है, उसके पास सब कुछ है, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान। मैं कहता हूँ ये कोई अल्लाह ताला की नेमत नहीं है। उसी से जाके पूछो कि रात को अच्छे तरीके से उसे नींद आती है? नहीं, नींद नहीं आती। उसके पास माल तो है मगर सुकून नहीं है, उसके पास दौलत है मगर करार नहीं है। हर वक्त दिल बेचैन रहता है, हर वक्त दिल बेकरार रहता है, हर वक्त दिल की दुनिया उजड़ी हुई लगती है। माल के होते हुए भी रातों को करवटें बदलती रहती हैं, नींद नहीं आती, नींद कहीं चली गई, सुकून कहीं चला गया। इसलिए तो मेरे रसूल करीम ने फरमाया, जब कौम गुनाहों में डूब जाए, अल्लाह ताला एक तो उसका रिज़्क़ बंद कर देता है, कौम का रिज़्क़ बंद कर देता है, सुकून से दूर कर देता है। मेरे भाइयों, खुदारा जवानों, ये वक्त है खुद को बदलने का, तौबा के आंसू बहाने का। ये वक्त है खुद को बदलने का, तौबा करने का, तौबा करके अल्लाह का महबूब बनने का। वरना याद रखना, रिज़्क़ तो दूर, शायद ज़िंदगी भी तुमसे मुंह मोड़ जाए।
جب زندگی منہ موڑ گئی نا پھر سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ اگر آج سے تم نے توبہ نہ کی تو گھر میں بے برکتی لانے والا، رزق بانٹنے والے فرشتوں کو ناراض کر دینے والا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے ناشکری۔ ناشکری جانتے ہیں؟ اے انسان، زندگی میں کبھی فرصت ملے تو ہسپتالوں کا چکر لگانا۔ وہاں وہ لوگ ملیں گے جن کے پاس مال ہے لیکن نیند نہیں ہے، خوراک ہے مگر بھوک نہیں ہے، دوائیں ہیں لیکن شفا نہیں ہے، ہاتھ ہیں مگر چھونے کی طاقت نہیں، پیر ہیں مگر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور اے انسان، تجھے ہر چیز میسر ہو کر بھی اللہ سے شکایت ہے۔ ایک طرف وہ پڑے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے پر خوش ہیں، اور ایک تو ہے سب کچھ تیرے پاس ہے، ہر چیز میسر ہے، ہر چیز میسر ہو کر بھی تو اللہ سے شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ تجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب ہو، آنکھیں سلامت ہوں تیری، جسم تندرست ہو تیرا، اولاد تیرے سامنے ہو، فرما بردار ہو، مگر تو پھر بھی شکوے کرے، یہی وہ ناشکری ہے جو تیرا رزق روک دیتی ہے۔ رب کی نعمتوں کا انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا جوانو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا۔ جب تو دوسروں کی چیزوں کو حسرت سے دیکھتا ہے، دوسروں کے مال کو حسرت سے دیکھتا ہے اور ساتھ میں حسد بھی کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کو حقیر جانتا ہے، یہ ہے ناشکری۔ صرف زبان سے ناشکری نہیں کی جاتی، دل سے بھی کی جاتی ہے۔ اور جب ایسی نوبت آتی ہے نا، جب تو دوسروں کی چیزوں کو حسرت سے دیکھتا ہے، ساتھ میں حسد بھی کرتا ہے، پھر تو کیا، تیرے گھر کی دیواریں بھی گواہی دیتی ہیں کہ تو ناشکرا ہے۔ اس لیے تو حسد کرتا ہے کہ اللہ اسے دیا، مجھے کیوں نہ دیا۔ کیا تو جانتا ہے کہ ہر صبح تیرے دروازے پر رزق بانٹنے والا فرشتہ آتا ہے؟ ہر صبح ہر ایک انسان کے دروازے پر اور تیرے دروازے پر رزق بانٹنے والا فرشتہ آتا ہے، اور جب وہ تیرے رویے، تیری ناشکری، تیری حسد اور تیری ناشکر اداؤں کو دیکھتا ہے تو واپس پلٹ جاتا ہے اور تجھے رزق حلال سے محروم کر دیتا ہے۔ تجھے رزق تو دیتا ہے، اس رزق کے اندر پریشانیاں بھی ڈال دیتا ہے، اس رزق کے اندر بے سکونی بھی ڈال دیتا ہے، تکلیفیں ڈال دیتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ دل سے بھی ہوتی ہے، اور جب دل رب کی نعمتوں پر راضی نہ رہے